ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉପରି ସେବା କରୁଥିଲା ତାହା ସେବା କରିଛି ତାହା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି 70% ଲୋକ ଗରିବ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10% ଅଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ ଏବଂ 2029 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରकारକୁ ଫେରିବ। ओके प्रदीप भाई गोटे कथा जे मुख्यमंत्री नेतृत्व में आपण मैंने लड़ुले, मुख्यमंत्री स्टार कैंपेनर थे, पांड्यान स्टार कैंपेनर थे। आज समीक्षा पांड्यान थे कहीं नथिले। सम्मानीय पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक से विषय किसी हम जानू समस्त पचारे जो माने बर्तमान उत्तर दायित्व निभेबा कथा अंततः से उपस्थित तो सम्मानीय मुख्यमंत्री विजु जनता दल सभापति एवं से निजे समस्त कार्य तदारक माने समस्त आलोचनार से सविशेष तथ्य नहीं हार दायी करेंगे लोके जहाँ निष्पत्ति नेले आम सम्मान सहित मानि नौ एवं लोके गोटे परिवर्तन चाहूले परिवर्तन ऑब्वियसली मु कैंडिडेट होती निजे दायी कर निजको निजे दायी कर निर्वाचन हार लोकसभा निर्वाचन मंडली।